Alors bonjour, alors on va commencer la correction de l'examen de rattrapage, session de rattrapage 2008. Alors vous avez déjà l'exercice, alors on commence la correction. Maintenant, la première question c'est calculer le taux du matériel de transport et le taux T, نستعملوا la formule ديال cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement, ملي غنجيبو هاد le montant غنجيبوه من la balance avant inventaire. Le cumul d'amortissement ديال matériel de transport هو هذا 166 000. هاد 166 000 ديال 2006 qui concerne les deux matériaux. يعني 166 000 est égal 100 000 fois T fois 3,5 sur 100. Et là, 3,5 يعني استعملت الماتيريال 3 ans et demi. Puisque هما استعملوا les années ينقسموا على 100. Plus 240 000 fois T fois 2 égale 100. T est égal à 20%. Attention, 20%. Maintenant, ثاني question, il y a quelques enregistrements de dotation de l'exercice 2007. يعني هما les annuités. يعني les annuités شحال فقدت ديك الموبيليزاسيون في 2007. يعني في l'année 2007. عندي الباتيمون غنبداو بالباتيمون. عندي V0 valeur d'entrée هي 800 000. La date d'acquisition 2003. La durée de vie هي 20 ans. يعني مازال ما كيساليش l'amortissement. يعني غتكون annuité complète. يعني غنستعملوه في 2006 puisque ما عنديش observation من لا سيسيون لا والو. 2007 غنستعملو لاني كامله يعني انويتي كومبليت غنستعمل في 0 فوا تي على 100. في 0 هي 800 000 فوا 5 sur 100 هي 40000. ندوزو دابا الماتيريال ترونسبور. الماتيريال ترونسبور عندنا دوز انويتي. عندي 100000 في 1. عندنا لا دوري هي 20% لو طو يعني 100 sur 20 هي 5 ans يعني 5 ans. يعني 2003 يعني انويتي كومبليت يعني غنستعملو في 2007 العام كامل. يعني مازال ما غيساليش لامورتيسمون. اوبسيرفاسيون ما ندير والو. يعني غندير في 0 فوا الطو يعني فوا 20 مقسوم على 100. في 0 فوا لو طو على 100. في 0 فوا لو طو على 100 هي 20000 و 48000. ندوزو دابا الماتيريال دو بيرو. الماتيريال دو بيرو نفس الشيء عندنا شريتو 80000. عندي شريتو في لو 1 2003 10 ans يعني مازال ما ساليش l'amortissement. mode d'amortissement constant. observation ما كايناش. يعني في 0 فوا تي على 100 داكشي اللي دارو هنايا 80000 فوا 10 على 100 هي 8000. ندوزو للدوتاسيون aux amortissements de matériel informatique. عندنا دو matériaux دو PC 20000 يعني واحد constant عنده لا durée de vie 5 ans. واحد 5 ans تا هو 25000 شريتو في 2007. واحد لو مود d'amortissement constant واحد dégressif. L'observation le PC numéro 1 est cédé le 25/3/2007 يعني الأول بعناه اوتوماتيكمون بعتو فين في le 25/3/2007 يعني في 2007 ما استعملتوش. شحال استعملتو 3 mois. 3 mois اللي استعملتو 1 2 3 يعني غنستعمل annuité réduite يعني V0 fois le taux fois 3 sur 1200 يعني ها هي 20000 fois 20 fois 3 sur 1200 عطاتهم 1000 درهم. عندي البيسي نيميرو 2 عندي في 0 25000 لو 1 10 2007 مازال ما سالاليش لامورتيسمون ولكن لو طو ديغريسيف كويفيسيون 2%. ولكن شريتو في 2007 يعني غندير في 0 25000 فوا 40 علاش لان لو طو هي 20% 100 sur 5 هي 20 فوا الكويفيسيون هي 2 هي 40% فوا 0,25 يعني استعملتو في 2007 شهر 10 و11 و12 3 mois est égal à 2500. Nous avons les enregistrements comptables. Dans les enregistrements comptables, les annuités, débit, les dotations d'exploitation des immobilisations corporelles, les éléments كاملين corporels, touchables. Ou le crédit, c'est amortissement, classe 2, des constructions, de matériel de transport et de matériel informatique. Les annuités ديالهم. La justification dotation de l'exercice 2007. Automatiquement, la régularisation de la cession de la voiture. يعني دي فواتور CD ما قاليش enregistrer la session ولكن ندير ليها la régularisation. تندير في الديبي amortissement du matériel de transport. تنكالكوليه بالcumul d'amortissement من la date d'acquisition حتى la date de cession مع ال VNA des immobilisations incorporelles CD. des immobilisations corporelles CD plutôt مع sortie de matériel يعني matériel de transport في الكريدي يعني sortie de matériel.